السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 80۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بی بی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور رستم دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر خاموش تھا لیکن اس کی خاموشی کہہ رہی تھی، دیوی رک جاؤ، کیا پتہ کہ یہ آخری ملاقات ہو، اور آخری بار ملاقات ایسی تو نہیں ہوتی، اپنے پجاری کو آخری بار خود کو چھو لینے دو۔ اور پھر وہ رک گئی۔ اس نے ڈبائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ رستم کو مڑ کر دیکھا۔ نادیدہ ڈور موجود تھی اور بڑی مضبوط تھی جو بی بی کو جانے سے روک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رستم کو یوں لگا کہ بی بی تیزی سے اس کی طرف آئیں گی اور اس کے گلے لگ جائیں گی، اپنے بے مثال جسم کی ساری نرمی، گرمی اور حلاوت کے ساتھ۔ ان کے ہونٹ اس کی گردن کے قریب ہوں گے اور وہ سسکتی ہوئی سرگوشی کریں گی، رستم، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ لمحے جیسے برسوں پر بھاری تھے۔ وہ کھڑی رہی، پھر وہ رستم کی طرف آئی، لیکن تیزی سے نہیں، اپنے مخصوص وقار کے ساتھ، وہی ٹھہری ہوئی چال جو دیکھنے والے کو مروب کر دیتی ہے۔ آنکھوں کے شفاف آئینوں پر آنسوں کی چمک بدستور موجود تھی۔ بی بی نے کہا، رستم، مجھے ڈر ہے میرے جانے کے بعد۔ نہیں بی بی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب میری طرف سے یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہم یہاں سے اکٹھے نہیں نکل سکتے؟ بی بی، اکٹھے نکلنے کے بعد بھی تو راستے جدائی ہوتے ہیں، آپ پہلے نکل جائیں، تھوڑی دیر بعد میں بھی نکل آتا ہوں۔ رستم کا لہجہ عجیب تھا۔ بی بی کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں کچھ اور بھی نم ہو گئیں۔ آخر اس نے گہری کربناک آہ کو سینے میں دبایا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ اس مرتبہ اس کی چال میں استحکام تھا۔ رستم کو یوں لگا کہ کسی نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ کھینچ لیا ہے۔ حالات ایک بار پھر جیت گئے تھے، دلوں کی تڑپ پھر ہار گئی تھی۔ ان لمحوں میں رستم کو نہ جانے کیوں پنجابی کی کہاوت یاد آئی۔ اس کہاوت کا مطلب کچھ اس طرح تھا، عشق کی بلا بڑی خوفناک ہے، یہ انسان کا خون پیتی ہے، ہڈیاں چباتی ہے لیکن مارتی نہیں، زندگی اور موت کے درمیان لٹکا کر رکھتی ہے۔ اس لیے اے پیارے چرواہے، بہتر ہے کہ تو اپنے بانسری کو خاموش رکھ، عشق کرنے کے لیے لوہے کا کلیجہ چاہیے۔ اور وہ چلی گئی۔ رستم نے اسے حال نما کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک لہجے کے لیے عارف کمبو کے پاس رکی، شاید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا اور سیدھی نکلتی چلی گئی۔ خاص کمرے میں موجود قدرت اللہ، اس کی بیوی عریسہ اور دیگر افراد متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بی بی کی صورت دیکھ سکے تھے اور نہ وضاحت سے آواز سن سکے تھے، تاہم ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا تھا کہ یہ بی بی ہے۔ بی بی کے چلے جانے کے بعد رستم دوبارہ قدرت اللہ کے حواریوں کے سر پر پہنچ گیا۔ قدرت اللہ کے خاص کمرے کا منظر سنسنی خیز بلکہ تہلکہ خیز تھا۔ ایرانی قالین پر 3 لاشیں پڑی تھیں جبکہ 2 لڑکے گہری بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔ 2 لاشیں قدرت اللہ کے مریدوں کی تھیں، تیسری جہلمی پہرے دار کی تھی۔ آخر میں مرنے والے پہرے دار کی عین پیشانی پر 38 بور کی گولی لگی تھی۔ اس کی پترائی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ یک ٹک چھت کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون قدرت اللہ کے پاؤں تک چلا گیا تھا۔ پہلے مرنے والے دونوں مرید بھی الٹے سیدھے پڑے تھے۔ ان کے جانلیوا و زخموں سے بہنے والا خون بھی قالین پر خوب گلکاری کی تھی۔ ان میں سے ایک مرید کے جسم میں شاید ابھی کچھ جان باقی تھی، کیونکہ اس کا پیٹ میں گاہے بگاہے خفیف جنبش پیدا ہوئی تھی۔ بے ہوش لڑکیوں میں سے ایک تو بھی مریضہ تھی جو اپنے شوہر امیر اکبر اور سسر وغیرہ کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ دوسری قدرت اللہ کی چہیتی بیوی صدف تھی، مریضہ بیڈ پر اور صدف صوفہ کم بیڈ پر پڑی تھی۔ قدرت اللہ کی دوسری بیوی عریسہ کو گوہرے نے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی، شاید وہ اس قابل ہی تھی نہیں کہ کھڑی رہ سکتی۔ اس کا رنگ ہلدی اور ہونٹ سیاہی مائل ہو رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس کسی بھی وقت اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ قدرت اللہ کی نگاہیں بس اپنی چہیتی بیوی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتا چلا جا رہا تھا اور رستم کو دیکھ کر وہ کراہا، دیکھو اس کا سانس پھنس رہا ہے، اس کو جلدی سے اسپتال پہنچانا چاہیے۔ پہنچا دیتے ہیں اسپتال بھی، رستم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اسی دوران میں حال کمرے کا بیرونی دروازہ بجنے لگا، کوئی دستک دے رہا تھا۔ رستم نے قدرت اللہ کے دبلے پتلے مرید کو پسٹل سے اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے۔ وہ لرزتا کانپتا قریب آیا، اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ رستم نے کہا، دیکھو دروازے پر کونے سے بتاؤ کہ حضرت جی عمل کر رہے ہیں، دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے۔ مرید نے تھوک نکل کر اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ رستم بھی اس کے ساتھ آگے آ گیا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ رستم کے اشارے پر مرید نے پوچھا، کون ہے؟ شوکت ہوں، دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ حضرت عمل کر رہے ہیں، دروازہ بند کرا رکھا ہے۔ یہ اندر سے آوازیں کیسی آئی ہیں؟ کہا ہے نا عمل کر رہے ہیں، مرید نے بمشکل جواب دیا۔ کتنی دیر لگے گی؟ اس مرتبہ رستم نے جواب دیا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، بیکار کے سوال نہ کرو، یہ حضرت جی کو ہی پتا ہوگا کہ کتنی دیر لگے گی، جاؤ تم گیٹ پر۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ پہرے دار کچھ تذبذب میں رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ رستم دوبارہ خاص کمرے یعنی عملیات والے کمرے میں آ گیا۔ اس دوران میں گورا نے ایک اچھا خاصا کام کیا تھا۔ وہ 2 مریدوں کی لاشیں گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں پہنچا چکا تھا۔ پھر جہلمی پہرے دار کو بھی اس نے اسی طرح قالین پر کھینچ کے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ رستم کو امید تھی کہ لاشوں کے منظر سے جانے سے حال کمرے میں موجود حاضرین کا خوف کچھ کم ہوگا۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے قرب و جوار سے نگاہیں چرانے کے لیے سر گھٹنوں میں چھپا رکھے تھے۔
2 दहशत ज़दा औरतों ने अपने बच्चों को गोद में छुपाकर इनके ऊपर अपनी ओढ़नियाँ डाल दी थी। एक औरत बेदम से होकर कालीन पर लेट गई थी, दूसरी औरत तस्बीह पढ़ने के साथ साथ इसे तसल्ली दे रही थी। रुस्तम ने हाज़रीन के सामने पहुंचते हुए कहा, मैं एक बार फिर तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अपनी अपनी जगह आराम से बैठे रहो, थोड़ी देर में तुम्हें जाने की इजाज़त दे दूँगा। कालीन पर लेटी हुई औरत सलीकिन बोलों से रिक्का ज़दा हो गई और सिसकियों से रोने लगी। आरिफ कम वो हाल कमरे का जायज़ा ले रहा था। इसका चेहरा डब्बीदार साफे में छुपा हुआ था। इसने टेलीफोन का मेन तार ढूंढ लिया था और इसे काट दिया था। अब इस बात का ख़तरा बहुत कम रह गया था कि कोई यहाँ की हंगामी सूरत हाल के बारे में बाहर इत्तला पहुँचाएगा। जो 2-3 मोबाइल सेट इन लोगों के पास मौजूद थे वो रुस्तम पहले ही कब्जे में कर लिए थे। रुस्तम ने सिसकती औरत के पास जाकर इससे ज़ाती तौर पर तसल्ली दी। फिर वो कुदरतुल्लाह के पास पहुँचा। कुदरतुल्लाह एक बार फिर जज्बात से लाचार होकर अपनी बीवी के सराहने खड़ा था। उसे शानों से झिझोड़कर मुखातिब करने की कोशिश कर रहा था। रुस्तम धाड़ा, तुम्हें कहा था ना इससे दूर रहो। वो लर्ज कर पीछे हट गया, ताहम फिर संभल कर बोला, देखो इसकी जान चली जाएगी। इसके सर पर सख्त चोट आई है, इसको अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल में क्यों? इसका इलाज यहीं होगा। रुस्तम पुकारा, क्या मतलब? तुम जैसे मसीहा के होते हो इसको अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम सब कुछ यहीं पर कर सकते हो तो फिर हम इसे अस्पताल में लिए क्यों फिरें? मैं? कुदरतुल्लाह हकला के रह गया। हाँ हाँ कहो, मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी बेहोशी गहरी हो गई है। रुस्तम ने इत्मीनान से सोफे पर बैठते हुए कहा, बेहोशी तो इस लड़की की बहुत गहरी है। इसके सर पर भी चोट लगी है, ये भी फंसे फंसे सांस ले रही है। अगर तुम इसका इलाज यहाँ कर सकते हो तो अपनी बीवी का भी कर सकते हो, और तुम ही करोगे मेरी जान। कुदरतुल्लाह का रंग जर्द कुछ और भी जर्द हो गया। इसकी आंखें खौफ के आलम में फैल गई। इसकी समझ में आ रहा था कि बात किस रुख पर जा रही है। सदफ के साथ पेश आने वाले वाक़े ने रुस्तम को यह मौका फराहम कर दिया था कि वो कुदरतुल्लाह को इसी के सिक्कों में जवाब दे सके, और यह नाकाबिले फरामोश जवाब यूँ भी ज़िल्लत आमेज़ हो गया था कि कुदरतुल्लाह के दर्जनों क़िदरतमंद मौका पर मौजूद थे और हाल कमरे की दीवारगिर शीशे से ये नज़ारा देख रहे थे। कुदरतुल्लाह ने अपने स्याह खुश होंठों पर ज़ुबान फेरी, देखो रुस्तम, ये बदले चुकाने का वक्त नहीं। मेरी बीवी मर रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये लड़की फौजिया भी मर रही है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तुम दोनों का इलाज करो और अभी करो। देखो कैसे इत्तेफाक है, दोनों औरतें हैं, दोनों जवान साल हैं, दोनों का मर्ज भी तकरीबन एक ही है और दोनों को मसीहा भी एक ही मिला है। चलो शाबाश, जल्दी से शुरू करो अपना काम। कुदरतुल्लाह ने बेबसी से बीवी की तरफ देखा। मुरीद ने अपने स्वाबिदीद से काम लेते हुए काले रंग का एक चुकोर रुमाल सदफ के सीने पर रख दिया। इस रुमाल पर चमकदार कढ़ाई के जरिए कोई इबारत लिखी गई थी और हिंसे वगैरह नजर आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही एक रुमाल में रिजा फौजे के सीने पर भी रखा था। कुदरतुल्लाह ने झिंझलाकर मुरीद को झिड़का, पीछे हटाओ इसको। गालिबन कुदरतुल्लाह ने अधूरा फिक्रा बोला था, पूरा फिक्रा ये था, पीछे हटाओ इसको, ये क्या खराफात है। मुरीद ने अपने मुर्शिद को कदर तजुब से देखा और रुमाल उठाकर पीछे हट गया। कुदरतुल्लाह की आवाज़ हलक में फंस रही थी। वो शख्स जिसके सामने किसी को दम मारने की जरूरत नहीं थी, जो बोलता था तो एक खलकत सांस रोककर सुनती थी, वो इन लम्हों में एक केचवे की तरह हकीर और बकरी की तरह बदहवास नजर आने लगा था। थोड़ी सी कोशिश करके इसने खुद को संभाला और रुस्तम की तरफ देखकर बोला, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे पास जो कुछ भी है इसका फैज़ मेरे अपनों को नहीं पहुंच सकता, ये दूसरों के लिए है। तेरे जैसे नौसरबाजों का ये फिक्रा अब बड़ा पुराना हो चुका है कुदरतुल्लाह, और हकीकत यह है कि तेरे पास झूठ, बददियानती और बेशरीक के अलावा और कुछ नहीं है। अब ज़्यादा टटर ना कर, देर करने से तेरी चीती बीवी का ज़्यादा नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार तो खुद है। चल शाबाश, शुरू कर दे अपना अमल। का कौन सा अमल? वही जो तू अमीर अकबर की बीवी पर कर रहा था। देखो रुस्तम, इसकी हालत ठीक नहीं है, मर जाएगी। बकवास बंद कर, तेरे होते इसे कुछ नहीं हो सकता। तेरे तो चेले भी मूर्तों को खड़ा कर देते हैं। तू तो महान गुरु है, तेरे पास जादू टोना, तावीज़ गंडा, काला, नूरी इलम और मुक्कल वगैरह सब कुछ है। इसके बाद रुस्तम ने दुबले पतले मुरीद से मुखातिब होकर पूछा, ओए केकड़े, बकरे और बकरी का जोड़ा यहाँ है? यहाँ मुरीद ने सवाली नजरों से कुदरतुल्लाह की तरफ देखा, जैसे हदायत लेना चाहता हो। रुस्तम ने इसके बेगोश्त कुल्ले पर टांग जमाई। वो लड़खड़ा कर पॉलीथीन की शीट पर गया और खून पर फिसल गया। रुस्तम पुकारा, अपने बाप की तरफ क्या देखता है हरामी, मेरी बात का जवाब दे। बकरा बकरी है यहाँ। मुरीद ने अपना मजरूब कुल्ला दबाया और इस बात में सर हिलाया, हाँ जी एक जोड़ा है। चलो ठीक है, अपना अमल शुरू करो कुदरतुल्लाह, जोड़े की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। अचानक बेहोश डॉक्टर सदफ के अलग से घी घी की मध्यम आवाज़ बरामद होने लगी। कुदरतुल्लाह मछली की तरह तड़प गया। रुस्तम की धमकी की परवाह किए बगैर वो बीवी के पास पहुंचा। इसने कांपती उंगलियों से सदफ की पलकें उठाकर इसकी पुतलियाँ देखी। इसका एक दस्ताना उतार कर इसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। फिर वो रुस्तम के पास आया और दर्दनाक सरगोशी में बोला, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरी बीवी की ज़िंदगी बचा लेने दो। रुस्तम ने बड़ी बेरहमी से अपना घुटना कुदरतुल्लाह की दोनों टांगों के दरमियान मारा
वो लड़खड़ा कर दूर गया और अपनी मजरूब जगह को दबाकर नीचे बैठ गया। इसका पूरा जिस्म तो पहले ही लड़ रहा था, अब चेहरा भी अजीद का शिकार हो गया। फरमानदा मुरीद ने दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। इसने चोर नज़रों से अपने आली मर्तबत मुर्शिद की हालत देखी और हिचकियों से रोने लगी। अरीसा के मुंह से भी करबनाक आवाज़ें निकलने लगी। रुस्तम ने पुकार कर कुदरतुल्लाह को वार्निंग दी, कान में फुसफुस नहीं करना, जो बात मुझसे कहनी है ऊंची आवाज़ में कहो, सबके सामने। मैं भी ऊंची आवाज़ में जवाब दूंगा। हाँ आप बताओ, क्या कह रहे थे? मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, इसका इलाज अस्पताल में होगा। इसका इलाज सिर्फ अस्पताल में हो सकता है, तो फिर फौजे का इलाज यहाँ कैसे हो सकता है? या तो अपनी हरामजदगी तस्लीम करके फौजे का इलाज भी फ्रॉड था। मैं बंदा बशर हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, आप समझ लो कि मुझसे गलती हुई है। वो इस मौका पर हर बात मानने को तैयार था। रुस्तम ने कहा, ये गलती नहीं जुर्म है, और ये जुर्म तुम पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले भी हज़ारों बार कर चुके हो। अपने मरीजों को और अकीदतमंदों को धोखा देते रहे हो, जिन्हें अस्पतालों और अच्छे मुआवजों की ज़रूरत थी। वो तुम्हारे सिफली अमलों की वजह से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरते रहे हैं। इसकी एक मिसाल चौधरी बशीर की बीवी मकबूल भी है। वो इस तरह सिसक कर तुम्हारे हाथों मर गई थी, मरी थी या नहीं? कुदरतुल्लाह खामोश रहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। रुस्तम ने बदस्तूर आवाज़ बुलंद से कहा, इन सारे लोगों के सामने इस बात को मानोगे, तुम झूठ पकते रहे हो, फ्रॉड करते रहे हो, लोगों की ज़िंदगियाँ लेते रहे हो, जिस तरह आज इस लड़की फूजे की ज़िंदगी ले रहे थे। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी गलती भी लग सकती है। वो कहा, फिर गलती? ये गलती नहीं, जुर्म है और कत्ल है। रुस्तम दोबारा पूरी तरह बिफर गया। कुदरतुल्लाह का मुज़ाहमती रवैया इसे मुश्तिल कर रहा था। इसने दुबले पतले मरीज को इशारा किया कि वो एक तरफ रखा हुआ प्यालानुमा बर्तन लेकर आए। ये वही बर्तन था जिसमें हल्के सुर्ख रंग का महमूल भरा हुआ था। जब रुस्तम इस कमरे में दाखिल हुआ, कुदरतुल्लाह इसी महलूल में उंगलियां डुबो डुबो कर बेहोश लड़की पर अमल कर रहा था। रुस्तम के हुक्म पर मुरीद बर्तन ले आया और सदफ के सिराने खड़ा हो गया। रुस्तम ने कुदरतुल्लाह को इशारा किया, चलो शुरू करो अपना काम। वो यकीन है कि इस बार तुम्हारे अमल में ज़्यादा ताकत होगी। अब कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी प्यारी बीवी कोमे में है। इस बार तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। चलो शुरू हो जाओ, शाबाश। कुदरतुल्लाह ने महलूल वाले मुकद्दस बर्तन की तरफ बेहद आजिज़ नज़रों से देखा। रुस्तम ने साइलेंसर लगे पिस्टल को ख़तरनाक अंदाज में हरकत दी। मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, चलो आगे बढ़ो, शुरू करो अमल। कुदरतुल्लाह सख्ता ज़्यादा खड़ा रहा, कभी रुस्तम को और कभी सदफ को देखता रहा। सदफ की सांस अब झटकों से आ रही थी। रुस्तम ने आगे बढ़कर महलूल वाला पहला मुरीद के हाथ से ले लिया और इसे कुदरतुल्लाह की तरफ बढ़ाया। मेरी जान, क्या कर रहे हो? देर हो जाएगी। अपनी उंगली में डुबोकर बीवी के चेहरे पर छींटे दो। मेरा दिल कहता है कि तुम इसे मरने नहीं दोगे। अचानक कुदरतुल्लाह की सारी आजिज़ी और लाचारी तैश में ढल गई। इसने प्याले को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। प्याला दीवार से टकराकर टुकड़े हो गया। वो अपनी बीवी की तरफ लपका और उसकी गर्दन के नीचे हाथ डाल के उसे उठाने की कोशिश करने लगा। साथ साथ तो अपने हवारियों को आवाज़ दे रहा था, जहाने बालम मजीद जल्दी आओ। रुस्तम ने अंदाज़ा लगाया कि वो सदफ को अपने बाजू में उठाने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में वो बेहोश सदफ के ऊपर ही गिर पड़ा और फिर एकदम भिन्ना कर रुस्तम की तरफ पलटा और इसके हाथों से पिस्टल छीनने की कोशिश की। ये बिल्कुल इज़्तिरारी हरकत थी, वरना वो भी अच्छी तरह जानता था कि ऐसा करना नामुमकिन है। वो और इसके मुरीद और पहरेदार ये बाजी मुकम्मल तौर पर हार चुके थे। रुस्तम ने एक बार इसकी टांगों के दरमियान अपने पाँव से बेरहम ज़रब लगाई। पिछली मरतबा वो सिर्फ कराहा था, अब डकारता हुआ पीछे हट गया, रंग लट्ठे की तरफ सफ़ेद हो गया। कुदरतुल्लाह की इस बेमिसाल तौहीन पर मुरीद और मुरीदनी फिर ऊंची आवाज़ में रोने लगे। हाल कमरे में हाजरीन हैरतज़दा थे, सोच रहे होंगे कि आसमान गिरा क्यों नहीं, ज़मीन फटी क्यों नहीं। अगर इज़्ज़त माब हज़रत साहिब की इतनी शदीद तौहीन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कब होगा? कुदरतुल्लाह की हालत इतनी थी। थोड़ा सा तैश दिखाने के बाद वो फिर मिन्नत समाजत पर आ गए। इसने कहा, देखो रुस्तम, अभी मसला एक ज़िंदगी बचाने का है, बाकी सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ बड़े आराम से और तफसील से बात करूँगा। तुम्हारी जो बातें दुरुस्त होंगी वो भी मान लूँगा। हो सकता है कि मेरे अंदर भी गलतियाँ हों, बल्कि गलतियाँ हैं, लेकिन अभी तुमने जो कुछ किया है इसके बाद तो तुम्हारे साथ कोई रायत नहीं हो सकती। दोस्तों ने सफाकी से कुदरतुल्लाह की बात काटी। तुमने एक बहुत ख़ास प्याला अपने हाथों से तोड़ा है। ऐसा एक प्याला कुछ अर्सा पहले बीबी से टूटा था। तुमने अब तक बीबी की जान नहीं छोड़ी, हर जगह इन्हें रुस्वा कर रहे हो। प्याला तोड़ने की सज़ा के तौर पर तुम्हारी इन दोनों बीवियों ने बीबी जी को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। तुम कब की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। मैं चौधरी हिशाम की हवेली की बात कर रहा हूँ। तुम इतने चूचे नहीं हो, सब कुछ जानते हो। वहाँ तुम्हारी इन दोनों बीवियों ने मशटंडी जालां के साथ मिलकर बीबी को ज़मीन पर गिराकर मारा था या नहीं? 35-40 साल फरमानदा मुरीद ने एकदम पलटी और तड़प कर रुस्तम के पाँव में गिर पड़ी। इसने अपना सर रुस्तम के पाँव पर रख दिया। खुदा के लिए हम पर रहम करें, हज़रत जी को दुख पहुँचा तो हम सबको पहुँचेगा, हम सबको रोना पड़ेगा, ये करने वाले हैं। रुस्तम ने ठोकर मारकर मुरीद को अपने कदमों से हटाया। तो किसने मना किया तुझे और तेरे हज़रत जी को? जो तीर चलाना है चला लो, अपने मोकलों जिन्हों भूतों को आवाज़ दे लो, मैं तैयार हूँ इनसे भी हाथ जोड़ी करने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ़ है, इस लड़की का इलाज होगा तो यहीं पर, इस हरामी कुदरतुल्लाह के हाथों से होगा।
कुछ देर बाद गोहरा रुस्तम के करीब पहुंचा। इसने रुस्तम के कान में सरगोशी की। लाले दीजान, लगता है कुड़ी आखिरी दमों पर है। गोहरे का इशारा सदफ की तरफ था। वो वाकई मर रही थी। कुदरतुल्लाह ने भी देख लिया। इसने दर्दनाक कर्ब में डूबी हुई एक खौफनाक चीख मारी और एक बार फिर अपनी बीवी की तरफ लपका। वो इसके ऊपर तकरीबन गिर पड़ा। इसे झंझोड़ने लगा, उठाने की कोशिश करने लगा। फिर इसने जोर लगा कर इसे अपने बाजू में उठा लिया। अब इसे रुस्तम की पिस्टल और गोहरे की राइफल की परवाह भी नहीं रही। वो बीवी को उठाकर हाल कमरे की तरफ बढ़ा। अभी चंद ही कदम चला था कि रुक गया। इसने देख लिया था कि इसकी बीवी इसकी दस्ते रात आखिरी सांस ले रही है। इसका पूरा जिस्म तशन्नुज की कैफियत में था। इसके दूसरे हथने से भी थोड़ा सा खून खारिज होने लगा था। इसने बीवी को फर पर रखा। बीवी के सफेद कोट की जेब से एक मोबाइल निकाला, कांपते हाथों से नंबर प्रेस किया। चंद सेकंड बाद कुर्लाती हुई आवाज़ में बोला, डॉक्टर रशीद साहिब, आप कहाँ हैं? जल्दी आएँ, प्लीज़ जल्दी आएँ। सदफ की हालत ख़राब है। जी हाँ, आस्ताने में, जल्दी पहुँचे। ये वही कुदरतुल्लाह था जो डॉक्टरों, मुस्नद हकीमों और मुआलजों को गंदी गालियाँ देता था। इसके नज़दीक इसके अमलियात को हर चीज़ पर फोकत हासिल थी। आज वो अपनी बीवी के लिए दीवाना वार एक डॉक्टर को आवाज़ें दे रहा था। इसी वक्त अचानक किसी पुलिस कार का सायरन सुनाई दिया। रुस्तम, गोहरा और आरिफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुस्तम ने साइलेंसर लगा पिस्टल वापस जैकेट की जेब में रखा और ट्रिपल टू दोनों हाथों में थाम ली। वो बड़ी वहशत के आलम में कुदरतुल्लाह की तरफ आया। अगर बीबी से किए गए वादे का पास ना होता तो इस वक्त कुदरतुल्लाह की खोपड़ी में 2-3 रोशनदान खोलना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इसने राइफल की नाल कुदरतुल्लाह की गर्दन से लगाई और इस जोर से धकेला कि वो दीवार के साथ लग गया। इसका मुंह तकलीफ की शिद्दत से खुल गया। इसके पाँव से जूती भी उतर गई। रुस्तम ने राइफल की नाल फुर्ती से इसके मुंह में डाली। उसके दांतों से टकराते हुए हलक के अंदर चली गई। इसने उबकाई ली और फटी नज़रों से रुस्तम को देखने लगा। वो समझ गया था कि इसका आखिरी वक्त आ गया है। वो एक सेकंड में बिल्कुल लाश बन गया। यकीनन इन लम्हों में अपनी मौत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद दम तोड़ दी बीवी भी कुछ देर के लिए नजर से ओझल हो गई थी। रुस्तम ने हैबतनाक लहजे में कहा, देख बहरूपिये, अभी तूने एक डॉक्टर रशीद को आवाज़ें दी हैं। इस तरह का एक डॉक्टर बहरोज भी है। अगर तेरी वजह से डॉक्टर बहरोज को कुछ हुआ तो मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ, तुझे मारकर तेरी टांग में रस्सी बांधूंगा और कुत्ते की तरह शहर की गलियों में घसीटूंगा। अगर मैं मारा गया तो फिर ये काम मेरे साथी करेंगे। मेरी ये बात अभी किसी कागज़ पर लिख ले और संभाल ले। इसके बाद गोहरे और आरिफ को इशारा करते हुए हाल कमरे की तरफ आ गया। गोहरे और आरिफ बाहर की सुनगुन ले रहे थे। गोहरे ने कदरे इत्मीनान से कहा, पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई है, लगता है कि अभी खैरियत ही है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, आरिफ ने कहा। रुस्तम ने राइफल एक बार फिर अपनी चादर के नीचे छुपा ली। वो हाल कमरे में हाजरीन के पास पहुंचा। सुर्ख सफेद रंग वाला एक मोटा दादा सेठ खौफजदा सी नजरों से रुस्तम को देखने लगा। इसके जिस्म पर चढ़ी हुई चर्बी देखकर न जाने क्यों ज़हन में पहली बात यही आती थी कि ये शख्स हरामखोरी करता है। इसकी बीवी जो उम्र में इससे कमोबेश 10 साल छोटी थी, इसके बाजू से चिमटी बैठी थी। रुस्तम ने इससे पूछा, सेठ गाड़ी है तेरे पास? जी है लल, लेकिन चाबी निकाल, उसने पुकारा। सेठ ने चाबी निकालने की जेब में हाथ डाला और उसके साथ ही बोला, पर वो आपसे स्टार्ट नहीं होगी मम, मेरा मतलब है चोर स्विच। ओए ऐसी की तैसी चोर स्विच की। गोहरा धाड़ा, मैं तो तेरी बीवी का भी चोर स्विच ढूंढ कर 1 मिनट में स्टार्ट कर लूँगा इससे, चाबी निकाल। सेठ ने लरसते हाथों से चाबी गोहरे के हवाले कर दी। कहाँ है चोर स्विच? रुस्तम ने पूछा। सेठ ने स्विच की लोकेशन बताई। नंबर क्या है गाड़ी का और रंग? रुस्तम ने पूछा। सफेद स्विफ्ट नंबर 1866। सेठ गोहरे के तेवर देखकर मशीनी अंदाज में बोला। रुस्तम ने कुदरतुल्लाह के दुबले पतले मरीज की तरफ इशारा करते हुए कहा, चल केकड़े, हमें यहाँ से बाहर लेकर चल, और ख़बरदार कोई चालाकी दिखाई तो चादर के अंदर से गोली मार दूंगा और दूसरी की नौबत नहीं आएगी। दुबले पतले मुरीद ने बड़ी शद्दुमत से नफ़ी में सर हिलाया। इसने रुस्तम को बावर कराया था कि वो चालाकी दिखाने की हिमाकत भूले से भी नहीं करेगा। इसके बाद रुस्तम ने सख्ताज़दा हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, हमारे जाने के बाद 10 मिनट तक कोई बाहर न निकले, दूसरी सूरत में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाज़रीन इस हद तक डर चुके थे कि तकरीबन 10 मिनट तो क्या, रुस्तम ने 10 घंटे की वार्निंग भी देता तो वो भी इन्हें कबूल होती। रुस्तम ने दुबले पतले मुरीद का डब्बेदार मफलर इसके सर से खींचा और अपने मुंह के गिर लपेट लिया। फिर रुस्तम और गोहरा मुरीद को अपने आगे लगाकर हॉल कमरे से बाहर आए। रुस्तम और गोहरा के हथियार मुकम्मल तौर पर चादरों में छुपे हुए थे। आरिफ पहरेदार की राइफल खाली करके लॉबी में छोड़ाया था। अहाते में बस 2-4 अफरादी मौजूद थे। उनमें से एक गार्ड परेशानी के आलम में मुश्ताक नामे किसी साथी को आवाज़ें दे रहा था। रुस्तम ने अंदाज़ा लगाया कि मुश्ताक वही गार्ड है जो करीबन 1 घंटा कबल इसके हाथों से शदीद ज़ख्मी हो चुका है या दाई अजल को लब्बैक कह चुका है। इसके साथियों को इसकी गुमशुदगी का ख्याल बड़ी जल्दी आ गया था। रुस्तम मेन गेट पर पहुंचा। 2 हट्टे-कट्टे पहरेदार यहाँ मौजूद थे। वो शक की नज़र से रुस्तम और घोड़ा की तरफ देखने लगे, लेकिन उन दोनों को पहचानने में नाकाम रहे। शायद उन्होंने पहचान कर दम साध लिया। पिछले चंद बरसों में रुस्तम ने बारहा ये देखा था कि इक्का दुक्का पुलिस वाले अगर ख़तरनाक इश्तिहारी मुलजिमों को पहचान लेते हैं तो वो भी अनजान बन जाते हैं। इन्हें अपनी जानें दूसरों के लोगों की तरह ही प्यारी होती हैं। रुस्तम, गोहरा और आरिफ तेज़ी के साथ बाहर निकल आए। सिर्फ एक गार्ड ने दुबले पतले मुरीद को मुखातिब करते हुए पूछा, नज़ीर साहिब अभी कितनी देर लगनी है? इसका मतलब था कि अंदर जमी हुई महफिल वजद और कैफ कितनी देर चलनी है।
مرید نے ہکلاتے ہوئے کہا، بس 10-15 منٹ۔ آستانے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ اب بھی سادہ لوگ عقیدت مند موجود تھے۔ کچھ دیواروں کو ہاتھوں سے چھو رہے تھے اور کچھ حضرت صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ رستم نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ اسموک گرے رنگ کی مارگلا کے ساتھ سفید رنگ کی سوزوکی سوئفٹ موجود تھی، نمبر 1866 تھا۔ رستم اور اس کے ساتھی کار تک پہنچے، دروازہ کھولے اور بیٹھ گئے۔ چور سوئچ ڈھونڈنے میں رستم کو زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ رستم نے چادر کے اندر سے ہی رائفل کی نال مرید کے پیٹ میں چھپوئی۔ وہ موت سے بچنے کے لیے سرتپا التجا بن گیا۔ اس کے کپڑوں سے ابھی تک پیشاب کی باس اٹھ رہی تھی۔ رستم نے کہا، 10 منٹ تک کسی کو کچھ نہیں بتانا، اگر بتاؤ گے تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ مرید نے کسی بھیک منگے کی طرح ہاتھ جوڑ دیے، نہیں سر، کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رستم کے لیے سر کے خطاب پر گہرا زیر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ذرا ہی دیر میں وہ تینوں سوزوکی کار پر آستانے کی مخالف سمت میں مڑ رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک کار تیزی سے آستانے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک دور عمر شخص نکلا۔ اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ یقیناً یہی وہ ڈاکٹر رشید تھا جسے قدرت اللہ نے ہنگامی کال کی تھی۔ سوزوکی سوئفٹ بڑی سڑک پر آئی تو عارف نے کہا، رستم بھائی، اس سامنے والی گلی کے اندر سے نکلیں، یہاں میری ایک چیز رہ گئی ہے۔ رستم نے گاڑی تیزی سے گلی میں موڑ دی۔ کچھ آگے جا کر عارف نے رستم کو گاڑی روکنے کا کہا۔ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا۔ فروٹ شاپ کی چک کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس نے اپنا پستول نکالا اور پھرتی سے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک بار پھر روانہ ہوئی۔ گاڑی میں پولیتھین کی چند چھوٹی بڑی تھیلیاں پڑی تھیں۔ ان تھیلیوں میں آٹے کے نمونے تھے۔ ایک وزٹنگ کارڈ بھی ملا جس سے اندازہ ہوا کہ گاڑی کا مالک آٹے کا کاروبار کرتا ہے، میاں ممتاز آٹے والے۔ گوہرا کارڈ پڑھ کر زیر لب دہرایا۔ خود بھی تو حرامی آٹے کے بڑے توڑے جیسا ہی تھا، رستم نے کہا، اور بیوی دبلی پتلی سنیارے کے ترازو جیسی۔ عارف نے رائے ظاہر کی۔ گوہرا ایک آنکھ میچ کر بولا، پتہ ہے لوگ آٹے کے توڑے کو سنیارے کے ترازو پر کیسے تول لیتے ہیں؟ گوہرے پر صورتحال کی سنگینی کا ذرا بھی اثر نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ وہ ان شدید خطرات کو بھی انجوائے کر رہا ہے۔ رستم کے چہرے پر بھی کسی طرح کا ہی جان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، عارف ضرور تھوڑے سے تناؤ میں تھا۔ ابھی وہ قریباً 1 کلومیٹر آگے گئے تھے کہ انہیں اپنے سامنے سے پولیس موبائل کی تیز سائرن سنائی دیے۔ پھر موبائلز پر نظر آئیں۔ یہ 2 گاڑیاں تھیں اور آندھی کی رفتار سے قدرت اللہ کے آستانے کی طرف جا رہی تھی۔ سوزوکی سوئفٹ اور پولیس موبائل نے آمنے سامنے سے ایک دوسرے کو کراس کیا۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ آستانے میں پیش آنے والے خونی واقعے کی خبر بریک آؤٹ ہو چکی ہے۔ اب کدھر جانا ہے سر جی؟ گوہرے نے رستم سے پوچھا۔ رستم کو سر جی کہہ کر وہ قدرت اللہ کے خوفزدہ مریض کی نقل اتار رہا تھا۔ رستم نے کہا، اسٹیشن یا بس اڈے کی طرف جانا غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ شہر سے باہر نکلتے ہیں اور ہائی وے پر پہنچتے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ عارف نے کہا، اس گاڑی کو جلد سے جلد چھوڑ دینا چاہیے، پولیس والوں نے وائرلیس پر پیغام چلا دیا ہوگا۔ رستم کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، لیکن جب تک کوئی دوسری گاڑی میسر نہ ہوتی اس گاڑی کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ابھی وہ کچہری روڈ سے آگے گئے تھے کہ اچانک انہیں پتہ چلا کہ پولیس پیچھے لگ گئی ہے۔ یہ ایک پولیس کار تھی۔ اس کی چھت پر ریوالونگ بلو لائٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ رستم نے جبڑے بھینچے اور گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ پولیس کار کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سائرن کی کھری آواز رستم اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں گونجنے لگی۔ آگے ٹریفک سگنل پر کچھ رش تھا۔ رستم نے گاڑی بائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر موڑ دی۔ پولیس کار بھی ذیلی سڑک پر آ گئی۔ رستم مشاکی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، تاہم اگلے 2-4 منٹ میں حالات سنگین ہو گئے۔ کم از کم 2 مزید گاڑیاں ان کے پیچھے لگ گئی۔ ان کے تیز سائرن رات کا سناٹا چیرنے اور فضا میں سنسنی پھیلانے لگے۔ رستم نے پوچھا، کتنی گاڑیاں ہیں؟ 2 تو صاف نظر آ رہی ہیں، میرا خیال ہے تیسری موٹر سائیکل ہے، عارف نے کہا۔ اس علاقے میں چھوٹی بڑی سڑکوں کا جال سا تھا۔ رستم برق رفتاری سے گاڑی کو مختلف سڑکوں پر موڑتا رہا۔ ایک موقع پر بلو لائٹ والی پولیس کار زیادہ قریب آ گئی۔ پھر وہ جس کا اندیشہ تھا، تڑ تڑ کی ہی جان خیز آواز ابھری۔ پولیس کار سے سوزوکی پر 3 فائر کیے گئے۔ ایک گولی گاڑی کی باڈی میں کہیں لگی۔ گورے نے بھنا کر گالی دی اور رستم سے جوابی فائر کی اجازت طلب کی۔ نہیں، ابھی نہیں، رستم نے تحمل سے کہا۔ سامنے سے آتے ہوئے ایک سائیکل سوار کو رستم نے مشکل بچایا اور اپنا رخ پھر کچہری روڈ کی طرف کر لیا۔ راہگیروں اور دکانداروں کے چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ پولیس گاڑیوں کے سائرن، فائرنگ کی آواز اور سوزوکی کی رفتار، یہ سب کچھ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کوئی فلمی قسم کا سین یہاں در حقیقت میں موجود ہے۔ کہنے کو تو رستم بھی گورے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ پولیس کار پر گولی چلائے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر پولیس والوں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ پولیس نے ایک بارورق راستے پر راہگیروں کی پرواہ کیے بغیر فائرنگ کی تھی۔ رستم ابھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے بچنا چاہتا تھا۔ اچانک رستم کے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح کوندا۔ اس کے ملتانی یار جہانگیر حسین کی موجودہ رہائش گاہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ اس وقت رستم اور گورے کی پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ بلو لائٹ والی کار پھر قریب آ گئی۔ گورا رستم کے ساتھ نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے زخمیات کی انگلی رائفل کی لبلبی پر تھی۔ اس نے ایک بار پھر سوالی نظروں سے رستم کی طرف دیکھا۔ رستم نے کہا، 2-3 ہوائی فائر کر دو۔ گورے نے عمل کیا۔ تاریکی میں دھماکوں سے شعلے چمکے اور پولیس کار ایک دم بہت پیچھے رہ گئی۔ رستم نے ایک راؤنڈ اباؤٹ سے گاڑی کو جہانگیر کی قیامگاہ کی طرف موڑ دیا۔ اب پولیس گاڑیوں کے سائرن عقب سے ہی نہیں، دائیں بائیں سے بھی سنائی دے رہے تھے، تاہم ابھی یہ آوازیں خاصے فاصلے پر تھی۔ نزدیک ترین گاڑی وہی بلو لائٹ والی تھی۔ اس کا فاصلہ 200 میٹر کے قریب تھا۔
अचानक रुस्तम ने ब्रेक लगाया। गाड़ी एक निस्बत तंग गली में दाखिल होकर रह गई। ये नीम तारीख गली थी। गाड़ी इस तरह रुकी थी कि ज़रा तिरछी हो गई थी और इसका अगला बम्पर एक दीवार से टकराकर पिचक गया। ये मियाँ मुमताज़ आटे वाले के लिए 5-6 हज़ार का नुस्खा तो बन ही गया था। गाड़ी तिरछी होने के सबब रास्ता भी मसदूद हो गया। वो तीनों बाहर निकले। एक साइकिल सवार लड़के ने कदरे हरस ने देखा। ऊपर एक चुबारे की खिड़की खुली और परेशान चेहरे वाली एक लड़की ने नीचे झांका। वो तीनों शराबी से आगे बढ़ गए। इससे आगे शाख दर शाख कई छोटी सड़कें और गलियां थी। उन्होंने नीम तारीख गलियों का इंतखाब किया और फ्री टाउन की तरफ बढ़ने लगे। जहांगीर की रहाइश फ्री टाउन में ही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, रुस्तम की कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।